laijak kok temani mangpli kasaka dongor tibiwo. Lokoroni khasuksa borom gana MLA Ronjit Dev Burmani luwasi Mumbai tini Ramchandra Ghat sikla sikli rono phengmuni mani hamya ba yagni sakakna bagai kaisa kotorma samangbotang yago nahorkha tei a samangbotang ni bisingtei tini Ramchandra Ghat bhaijal bariwo dalbedal thungjaknai manai khnoina bakha MLA fani 10 lakh rang sabai tong thoklaijak thongmungni manai khnoina manai sikla sikli ro tini ni a pandawo phaimanjak phaikya Montri Boromganang Onimes Dev Burma MLA Boromganang Ronjit Dev Burma Khwai ni DM STM Podmobil blog ni video Khwai ZTU Chairman Bishu Dev Burma akosongrok tini ni a pandawo phai manjak paikha thongmungni dalbedal manai khwnai manai belaino tongthoklaijak sikla sikli rok tei a pandawo kok narokha Montri Boromganang Onimes Dev Burma Bureau Report Dongor TV. There is a song in the Ada cenderung ya Pak Prof lainnya. Hanya keseng hanya terus jalan-jalan. Ono besno konyai asuk thai bina thai asuk ek sin mona bagai hari hingga se joraba kedek kaba nasumam bal laikha tabuseng Manchester sura light bosung chini jakhane tabandra gundra aro bori jangnai chini Ramchandra Ghat kaisa ketal blok khlainen bagai ang Bidhan Sabha tisaka Chini tai kaisa blok ni bagai ora inquiry phaikya Ramchandra Ghat chini kaisa ketal blok sing mana ni thang tongo sing abo bokok saka chini khwai tuisawo gobang ma bororo nodi ni par bai thango nodi kinar ba khai thango obono bang tisaka tisaman pore tabo abo khlainen bagai ang water resource department no pressure create khlai tongo omteka truk khaye gobang ma lama mia bang guriwo oje lama oje chini bajalok somon hoyto mo tabo lamang thanai mo tabo pis kotorungui thanai pisungui thanai mo ongoi ege beser basa gobang ma lama tabo jotton ong thanai ang nirbachoni somoye norono kogrimani tongo ano 2 বছর jorari di 2 বছরে bisingani Ramchandra Ghat ni lama no ang srai ke rinai omte ege gobang ma tebo project ani submit khaijak tongo truk norong nugane ang khaklayo norong ni subasu norong ni jotoni hamjama mankai ang beskang tep khaimanai ang burirong no kogrimani tongo norong no angoro kormo সংস্থানে ব্যবস্থা খাইরিনাই তো হয়তো তিনি মাঙ্গলা খাবরনি যেহেতু আবো কাইসা সেলফ হেল্প গ্রুপ রেজিস্টার খাইনা নাঙ্গো যদি বনি খাইজাক টংকা কাই আং তিনি ন এসডিএম নি বসকang no সাইরে কামো বরনি বাগে কাইসা মেশিন 3 লাখ খাই নাঙ্গো চাইনা মেশিন রিতাক জনে রিগানাই বিশাত তাক জনান বাগে মেশিন বাই অব আং ও বিশিও 2400 আং পাঁচটা গ্রুপ না 15 লক্ষ টাকা খাই 15 লক্ষ টাকা নি বড় 3 লক্ষ টাকা পাঁচটা রিনাই তাই প্লাস অক মিশিনি লগে 30,000 কে খতল বড় ন বরি রিনাই বড় যাতে ইয়াকম বসাই মানথো নেক্সট ইয়ার বরি নাই অমতিখে না আনি যে মিয়াত পাই আছে যত ফান রঙ এত দিন আঙর বুড়ি রঙ রিতাংনানি চাইনা মেশিন এবং বড় ট্রেনিং বরি নাই গুয়াহাটিও ট্রেনিং গো আব বড় নারিনান বাগে আং চাইতো গইতঙ্গ কে ওয়ানানানি করি চিং তিরুক খাই Ramchandra Ghat ni lama current tui bebak no hobui oro chini bajal tabo mo PS sim thangsinai mo PS sim thangsinai abar omono chini bajal no PSC khaine ni bagai ba chief minister no salaika bonnai rinai hinsabo fire service ni bagai bo angchi thirika ege borok abu kotogula raida tongo raida no maintain khai borok rinani bagai borok nai tongo te kaisa sing और बैंक खोलनानि बागैबो आं अनेक चाइतो गइतंगो किसु प्राइवेट और एटीएम उंगि थांका ता किसु जागा खाइनानि बागै नाइ तंगो रतनपुर और साब स्टेशन कारेन्ट साब स्टेशन खाइनानि बागै बां चिठि रिजाक विधानसभा बा आबुन उत्तो आं आरो रतनपुर चेयरमैन ननानि विधानसभा चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट मा रिप्लाई दिखाबो रिवाना अंगनाबादी और कहता है आशा कर्मी रंग बगे विधानसभा जेति सामाने को अब रिप्लाई रिजेक्ट तंगो बरन बे खबर काहाम तंगो अबरनो बा आंग्रिनाय
अमतिखेनो तिरुक खायै जों चिनि रामचंद्र घाटनि सामुनो मातांनाय चिनि रामचंद्र घाट आगामी दिनो कायसा कलेज तो बुनान बागै बां विधानसभा तिसाका आगामी दिनो चिनि जत्तनि चुबाचु जत्तनि फानमानखाय खाय नरंनि जत्तनि फानमाखाय चिनि रामचंद्र घाट कायसा कलेज बो जों मानमानानो चिनिमो ताबो हाइवे बाय तासुं थाका गोबांमा बरमनि और व्यवसाय बानिया खालाय चानानि बागै मार्केट सेटनि बागै बांग्रिका हयतो जों मानफानाय एंगाय ताबुक चिनि मिनिस्टार नो बां कयनाय बजे डिपार्टमेंट मानो बिनि डिपार्टमेंट तिखाय हामारि सामु चिनि रामचंद्र घाट तांजाथुन चिनि डीएम साहेब नो बां कयनाय बिनि याक्रिबो चिनि और तेबो हामारिनि सामु तांजाथुन अमतिखायनो चिनि 24 रामचंद्र घाट सिंसासा आंगुइ बुसाथुन आगाम दिनो अरनि बररक सिंसार बाय मोसांगै नायथगै रामचंद्र घाटनि बररक सिंसारबो मोसांगै तंहा अरनि चारेरबो लेखा रोंगै बुइबाय बलाय जाथुन अमो आं नायो अमन आनि सुरिमा तायं बिसि कग्लबिया अमो आनि कपायमान लगिनो जों चिनि माने न बांनाय चिनि बरम गोनां समनि याक्तै एकाय आंकाय बिसि कग्लबिया मोसुक साविनो जतन नाहाय खा काहाम ते हामजामा याफारि आनि कग मुथाका जतन खुलुमबायसा ताय तिनिनि पान्डाबो अरन खलबेरि जाखा ताबु चिनि मानि बांनायनि पान्डा हामबा people borong man thaini bagi Ranjit Deborma uklogo tongla gets. And I'm sure Maharaja also would be watching this program, and Maharaja also will feel proud of Sri Ranjit Deborma. In short, Maharaja ni tiger nishoy babu khushi nai tiger zinda hai tui bhai gable bodini bat ebong ahai klaino आगे 50 लाख तब 75 लक्ष टाका ने we demanded 75 लाख या 1 कोटी टाका विधायक एलाका उन्नयन प्रकल्प नि रांगबार and I'm sure government will take care of it maybe in the next financial year or in the next assembly session. Another debate will take part, will take more discussions in the house. Bahikle sing 1 कोटी टाका বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প তুবনা অবশ্যই সাইতক নাই এবং জনগণনি সামনে হয়েছে বিসাইডস দ্যাট বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়াবো চিনি ম্যাডাম চান্দ্রি চন্দ্রননি আরবো ডিএমনি বিনি ডিসক্রিশনারি ফান্ড তো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট স্কিমবো আরবো বিনি রাংরক তো ডিএম নবো সার্টেন অটোনমি নিজাগো बिनि आरन थेकेबो सार रंजित तुबुई सामु गाहाम तांनाय मुआनि आशा म सातुंनि जराव गोबां पक साइलाब करे ताक पार्लियामेंट निर्वाचन जों फाइनाय राजनीतिनि बक्तव्य नारनान बागि अनेक बरक जारा यूट्यूब नायने रक सानाय तांगाय महाराजनि बिबि प्रार्थी मामान कक बसायां तांगाय एलायन्स मानि कक सायां आबि सिंनाय हेजे तांगै ताकबो दफ्तर मायाखौ बलाचिया दारो थां बक्तिदारि तंनानि दफ्तर माया माननाय हेजे आंला लाचिया दफानि सामुं तांमाखै आं लाचियांनै दफानि सामुं तांनायखै लाचिना नांनाय हेजे समक कारण सिंनाय सिना गोरोंर मुसुक नायथैनो बर कमेन्ट रिदम तासंदि आ बर नग बिल्डिंग नग बिसिं आसुगै कमेन्ट रोहने किन्तु साबतामो कमेन्ट रखाबोया जे तिप्रामथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया এবং गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बाय त्रिपाक्षिक চুক্তি খায়ে ত্রিপুরা রাজ্য ইতিহাস সৃষ্টি খাইকা আবতে অন্য কোন দল তাকবো খাই নিয়ে কইছে সমনসেল মা তরজাক নাই এবং যারা চুক্তি সম্পর্কে সিনাই রগারো তামতো आं होनो आरो जतन दङ जदि जों खालायनो रोंखाय एकजन एमए पास ताम दं एमए पास आईएएस अफिसार दं जदि आईएएस अफिसार होननानै एमए पास स्कुल टीचार होननानै एमए पास एलडीसी क्लार्क दंमानो एमए पास एकजन पुलिस अफिसार होननानै एमए पास हैज गॉट एवरीथिंग उ एमए पास जे डिग्री जे योग्यता चीनी एग्रीमेंट of political rights, land rights, economic development, historical past, Chini culture, identity, everything government of India and government of Tripura
is willing to implement sabobai ti pramothani representative robai salai implementing group consulting group sanambai group rokse a working group decide klainai je ti prasar nita motamona so wananani kuno kok kore ini sorgari program mo phano সম্ভাব্য বড় নিতা মতাম প্রশ্ন তংবান আগা কগ্রম সাকাত নর যত ফাইনাই তাকুতে বুকুক জন্য খেলোয়াড় রগ্ন যারা মানে ইতলান নাই রগ্ন ডিএম সন্ন এসডিএম ভিডিও সাহেব যতন সারনা বা হামবাই আপারে আগানি কক থেকে থাই সামরণ থাকছে না যতন কাম তংবাই যদি করুন